Ang Provincial Government of Bukidnon ubos sa pagdumala ni Governor Rogelio Nilpi Roque mapadayunon sa pagsusi sa mga angayan pangbuhaton alang sa mga kaigsuunan nga maisugon ug madasigon nga mibalik sa sabakan sa kagamhanan. Hinungdan nga gipahigayon kining aftercare monitoring uban sa mga hingtungdang opisina sa pangagamhanang probinsyal ug sa DILG Bukidnon. Sa impasugong Bukidnon, padayon ang paningkamot sa pagpalig-on sa kalinaw ug panaghiusap. Apan dili lamang kini pinaagi sa seguridad, kundili pinaagi usab sa livelihood o panginabuhian ug ang paghatag sa bagong oportunidad sa komunidad. Bastante nga panginabuhian mahinungdanon diha sa pagbag-o sa ato ang mga former rebels dinhi sa probinsya sa Bukidnon. So pag tukod gyud sa pigbuligaan dinhi na nagsugod. Nga nahimo nang matinud-anon hangtod nga ang uban pod mga kauban nang gi-surrender na tungod sa organisasyon sa pigbuligaan. Namugna ang 22 ka people's organizations dinhi sama na lamang ni ining grupo nga atong nakahinabi. Sa mga kasundaluhan sa ITAB, muna nga dako pod mi pasalamat sa ilaha. Tungod sa sila ang tulay nga ang mga people's organization sa pigbuligaan, mga FRs nga kaning mga rebelde nahatagan og mga livelihood, mga panginabuhian sama aning mga manok. Kay tanan may gitagaan og mga livelihood. Kung ang kwarta nga ihatag sa imo, ayaw nimo nga dili nga diretso ra ang imong nauna hotdo na nimo. Kay para nga makit-an pod nimo unsa ang tabang sa gobyerno. Kanang imuhang mga tabang nga na-receive na dawat nimo mo ano nang sa imuhang tindahan o sa imuhang babuyan. Diha na sa dili lang kay diha ra na amang koy nakakuha mi bunggo sa kinan, nakakuha mi tungod sa daghan pud nga tabang sa gobyerno. Paggikan sa akong pagsulinder, wa man gyud nakulang ang gobyerno sa paghatag sa ayuda sa ako. Kita man gyud ako nga gitarong gyud nga giatiman sa gobyerno. Labi na sa akong na hilunaan sa ITIB. Wa man sila pagkulang sa ako ang pag-atiman, paghandol nila sa ako agad. Dili lamang kini negosyo, kini usa ka simbolo sa bag-ong sinugdanan. Lakip sa mga benepisyaryo niini ang mga former rebels. Apil ang kaniadto nga mga nagasuporta sa 8 grupo nga karon na bag-o na ang kinabuhi. As akong kasinatian, isip rami masa, subuon og hatod og bugas. So ang amo pong kinabuhi pod kay gatago-tago kay hadlok pod mga sa mga sundalo. So dili gid sa maayo kay dili man kagawas nun. So among gihimo nga walay lain ang pag-surrender na lang gyud para mahatagan kag mahimong kang gawas nun. Sa una pa bisan ginamos wa diha. Pero karon anytime na makakaog itlog tungod sa livelihood. Kini nga paningkamot gipalig-on pinaagi sa partnership sa nagkalain-laing national government agencies ug sa Provincial Government of Bukidnon ubos sa Provincial Eclipse Committee. Usa sa mga programa niini mao ang Balay ta Kalinaw. Usa ka lugar nga naghatag og temporary shelter and assistance sa mga former rebels aron sila formal nga makabalik sa mainstream society. Kung maka-apil ka sa DIRAD, mas maayo gyud og ang mga kauban pod nga nanurinder ma-appeal pod sila sa DIRAD. Kay sa ako naagay kausaban kay kadtong mga kung pahugaw sa imong utok mawala tungod sa DIRAD. Hinapon ako na nakita ang hayag sa pag-surrender na nako. Bisan pa man niini nga mga kalampusan diha sa pagkabot sa kalinaw, aduna pay mga angayang buhaton aron hingpit nga masinati ang tiunay nga kalinaw. Sa atong pag-implement sa atong Peace and Reconciliation Program ng government dito sa atong area, isa sa mga challenges na na-encounter natin is that meron tayong mga affected families na they are the victims of NPA atrocities ng araw. Ang kanilang palaging nire-raise sa ato is that the government has all the programs na para sa mga former rebels, mga nag-surrender sa atin. And yet, parang there is no intervention, there is no program na allocated for those families na naging victims ng NPA atrocities. Ang mensahe klaro,
Ang kalinaw dili lamang responsibilidad sa militar, kundili responsibilidad sa tanan. Pinaagi sa panaghiusa, kooperasyon ug livelihood opportunities, posible ang tinuod ug malungtarong kalinaw sa Bukidnon.